घंच जंगल जंगल दे बही जाए नदीटे से नदी रे रोहुए गोटे बौला कुंभीर केवल ता अलसुआपण सी आग परी धाई दौड़ी शिकार कर पार न था। दिनकर कथा से दिन ताको भारी भोक होता है। भारी भोक हेलानी लगुच पेटरे मूषा दौड़ुछंती एथर मते किछि माछ धरिबाको हबो। एतक कही कुंभीर नदी भीतर को माछ धरिबाकू चलिला। हेले गोटे भी माछ सी धरि पारला नहीं। माछ न पाई कुंभीर भारी निराश हैला आउ शेषरे भाविला आउ हबनी ए माछ गुड़ा मोठू भारी चंचल जमा धरा दौनांती। देत एते किए दौड़िबो चलो टिके नदी कूଳରେ विश्राम करिबा। से नदी कूଳର गोटे जामुकोली गछ मूଳରେ जाई विश्राम कला। ठीक से जामुकोली गछ डालरे मांकड़टीए बसी मन खुशी रे कोली खाउथाए। कुंभीर मांकड़ को देखी कहिला, अरे मांकड़ भाई कौन खाउच? मते भारी भोक हेलानी मते सेतुर किछि दियो। अरे निश्चय ए गोटे कथा ए होछि जामुकोली तमको केमिति लागुची देखो। अरे वाह ये तो भारी स्वादिया। आ सतरे मते भारी भोक होउछि। आउ पेंथाई दियंतनी। अरे ए गछरे केते हे जिबा हे नियो जेते इच्छा सेते खाओ। बुझिलो मांकड़ भाई तमे भारी भलो तम हृदय खोला मते कोली देइथबारु तमको धन्यवाद। मु तमर ए साहाय्य केबे भूली पारिबिनी। कौन तमे मोर सांग हबो? हाँ हाँ काहेकि नो आज तमे मोर सांग। मु सबु बेले एई गछरे रुहे। तमर जेते बेले इच्छा सेते बेले एठिके आसीबो आ जेते इच्छा सेते कोली खाइबो। से दिनठू मांकड़ और कुंभीर दुहे सांग हेले। कुंभीर सबुदिन से गछ पाखक आसे आउ मांकड़ ताको जामुकोली खाइबाकू दिए। आउ कुंभीर मांकड़ को पिठी रे बसे सारा नदी बुलाए। एमिति सेमाने दुहे मिसी बहुत मजामस्ती करती। मांकड़ भाई तमको गोटे कथा कहबी किछि खराब भाबिबनी तो? कुह ये सांग दोस्ती रे सब चले एथिरे खराब भाबिबारे कोन अछि कुह? नई आरकुଳରେ मो घर घरे स्त्री टिए अछि। आज ता पाई एथरु दिटा नबाको भाबिछि। से कोली खाई भारी खुशी हबो। कोन कहउछ दिटा दबो ना? एई कथा चलो गछको चलो। तापरे मांकड़ गछरु किछि कोली तोली देला। कुंभीर कोली नहीं ता स्त्री पाखरे जाई पहुंचेला। टंटना देखिलो तम पाई मु कोन आनिछि? कौन? जामुकोली भारी मिठा कोली तमे खाओ जाई जानिबो। अरे बा भारी स्वादिया लागुछि तो तमे आको कोठु आनिलो? मोर गोटे मांकड़ सांग अछि से सबुदिन मते कोली दिए। आमे दुहे मिसी भारी मजा करू। सी कोन सबुदिन एई कोली खाए? हाँ जदि से सबुदिन एते स्वादिया कोली खाउछि ता कलिजा तो आहुरी स्वादिया हेथिबो। आ तमे मते ता कलिजा आनि दियो। तम मुंड फुंड खराब हे गला ना कोन? मु किछि जानिनी। मु कहूची से मोर सांग से मते मो अभाव समय रे खाइबा को देइछि। तमे कोन कहूच ना ता कलिजा खाइबो? हां मु किछि जानिनी। तमे मते ता कलिजा आनि दबो ना नै कहिलो नहले मु मो बाप घर को चलली। मते से विश्वास करे मु ताको केमिति मारी पारिबी? ठीक अछि तमे जदि ताको न मारी परिबो ताहले ताको फुसले फसले एठिक नै आसो। बाकी काम मु संभाली देबी। जाओ। हेले कोन बा जाओ शीघ्र जाओ। तापरे कुंभीर ता स्त्री बुद्धि रे पड़ी मांकड़ को घर को निमंत्रण करने को चलिला। मांकड़ भाई तमे तो कमाल करिदेल। ओह तम कोली खाई मो स्त्री भारी खुशी। से तुमको दी प्रहर भोजन पाई आम घर को डाकी
ଆସ ଆମ ଘରକୁ ଯିବା ଆସ। ଓ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବା। ଏ କଥା ଆଉ କହିବାର ଅଛି। ସଙ୍ଗାତୁଣୀଙ୍କ ହାତରନ୍ଧା ସୁଆଦିଆ ଭୋଜନ ସାଙ୍ଗକୁ ସଙ୍ଗାତୁଣୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ ବି ହେଇଯିବ। ଚାଲ। କିଛି ବାଟ ଯାଇଛନ୍ତି ମାଙ୍କଡ଼ ପଚାରିଲା, ଆଜି ସଙ୍ଗାତୁଣୀ ଆମ ପାଇଁ କଣ ରୋଷେଇ କରିଛନ୍ତି କି? ଆଜି ଯେହେତୁ ତମେ ଘରକୁ ଯାଉଛ, ତେଣୁ ତମ ପ୍ରିୟ କଦଳୀ ଉପରେ ସବୁ ଆଇଟମ ହେଇଛି। ଆଉ ଭଲ ହେଲା ଆଉ ଭୋଜିଟା ପୁରା ଜମିଯିବ। ଏମିତି ଦୁହେଁ କଥା ହେଇ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଦୂର ଯାଇଛି କୁମ୍ଭୀର ଆଉ ତା ମନ କଥା ମନରେ ରଖିପାରିଲାନି। ସେ ମାଙ୍କଡ଼କୁ କହିଲା, ବୁଝିଲ ମାଙ୍କଡ଼ ଭାଇ, ତମେ ଯଦି କିଛି ଖରାପ ନ ଭାବିବ ତାହେଲେ ତମକୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି। ହଁ କହୁନ। ସତ କଥା ହଉଛି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତମକୁ ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଡାକିନି, ତମ କଲିଜା ଖାଇବାକୁ ତମକୁ ଡାକିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ତମକୁ ତା ପାଖକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି। ହଠାତ୍ କୁମ୍ଭୀର ପାଖରୁ ଏ କଥା ଶୁଣି ମାଙ୍କଡ଼ ଘାବରେଇଗଲା। ନଦୀ ମଝିରେ ତାକୁ କିଛି ବୁଦ୍ଧିବାଟ ଦିଶିଲାନି। କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କଡ଼ ତ ଭାରି ଚତୁର। ହଠାତ୍ ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଟିଏ ବୁଦ୍ଧି ଜୁଟିଲା। ସେ କୁମ୍ଭୀରକୁ କହିଲା, ଓ ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥା, ଏଥିରେ ଖରାପ ଭାବିବାରେ କଣ ଅଛି? ବୁଝିଲ ସାଙ୍ଗ, ତମେ ସବୁ କଥାରେ ଭାରି ଡେରି କରିଦଉଛ। ତମେ ମତେ ଏ କଥା ଆଗରୁ କହିଲନି। ମୁଁ ପା ଏଇନେ ମୋ କଲିଜା ଗଛ କୋରଡ଼ରେ ରଖିଦେଇ ଆସିଲି। ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆମ କଲିଜା ପରା ଗଛରେ ରଖିଦେଇ ଆସୁ। ଚାଲ ଗଛକୁ ଚାଲ। ଓ ପୁଣି ଏତେ ବାଟ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଉ ଚାଲ। ତାପରେ ସେମାନେ ନଦୀ କୂଳକୁ ଆସିଲେ। ଯେମିତି ସେ ଗଛ ପାଖରେ ହେଇଛି, ମାଙ୍କଡ଼ ଗୋଟେ ଡିଆଁରେ ଯାଇ ଗଛରେ ବସିଲା। ଆରେ ମୂର୍ଖ, କେହି କଣ ତା କଲିଜା କେବେ ଗଛରେ ରଖେ? ମୁଁ ତତେ ସାଙ୍ଗ ଭାବି ବିଶ୍ୱାସ କଲି, ଖାଇବାକୁ ଦେଲି, ଶେଷରେ ତୁ ମତେ ମାରିବାକୁ ଚାଲି ଆସିଲୁ। ଯା, ମୋର ଆଉ ତୋ ଭଳିଆ ସାଙ୍ଗ ଫାଙ୍ଗ ଦରକାର ନାହିଁ। ଯା। ଏକଥା ଶୁଣି କୁମ୍ଭୀର ସେଠୁ ଲଜ୍ଜିତ ହେଇ ଫେରିଲା। ସେଇଦିନଠୁ କୁମ୍ଭୀରର ସାଙ୍ଗ ଗଲା, କୋଳି ଗଲା, ଆଉ ନିଜ ମାନ ସମ୍ମାନ ବି ଗଲା। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ, ଏ ଗପରୁ ତ ଅନେକ ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଛି। ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି କି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କଲେ ଶେଷରେ କୁମ୍ଭୀର ପରି ଏମିତି କୁପରିଣାମ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ।